Sponzor ove emisije je samoskuteri.com. Dobrodošli u posljednju vožnju sa Sim Joymax Z300. Zašto je posljednja vožnja? Pa zato što moram da ga vratim u salon. Danas je petak i idem da se provozam još malo onako kako treba, a u ponedjeljak ću morati da ga vratim, a preko vikenda nemam vremena za vožnju, tako da to je to. 2900, izvinjavam se, 35 km je bilo kad sam krenuo od kuće. Zapamtite taj broj pa da merimo kilometražu. Gledali ste vjerovatno dve prethodne vožnje, ako niste, ajde polako bacite pogled. Prva je bila vožnja do Valjeva i nazad i tokom te vožnje sam ispričao onako nešto detaljno o karakteristikama ovog skutera, o tome šta ima, šta nema. Snimio sam ga malo onako u mestu da vidite kako to izgleda detaljno i provozao sam se Ibarskom magistralom do Valjeva i zatim nazad autoputem. Nakon toga, juče, vozio sam svoju drugu vožnju, najdužu vožnju do sada u jednom danu, do Zlatibora i nazad, 500 km u danu, i verujte mi da je na ovom skuteru to bilo sasvim neizvodljivo, nego da je to bilo uživanje. Ponovo Ibarskom magistralom, pa onda tamo Čačak, Požega, Užice i Zlatibor, i zatim sam se vratio nazad ponovo preko autoputa. I na autoputu ja ne pamtim da sam vozio skuter na kome sam se toliko lepo osjećao pri brzini od 110 recimo, ajde to mi je bio neki prosjek. Primetit ćete vjerovatno da nisam mnogo vozio po gradu, ali nekako meni je žao da ovo vozim po gradu. Ovakav skuter traži da se vozi po otvorenom putu. Može po gradu, naravno, mislim, može i GS da se vozi po gradu, nije problem. Sad, ja bih razmislio, ako mi skuter treba samo za grad, razmislio bih da li ima smisla uzimati ovako nešto. Naravno, neće ništa da vam škodi, neće da vam bude loše, neće on da vas razočara u gradu, on će da bude više nego dovoljan. Moći će sasvim lepo da se provuče tamo gdje treba, da vas odveze od tačke A do tačke B. Potrošnja bi mu vjerovatno bila 3.5-3.6, bar je to moja pretpostavka, jer jednostavno to je taj motor, to je Joyride. 278,3 kubika, 26 konja, to bi trebalo da bude ta potrošnja. Ali ako se vozite samo i isključivo po gradu, razmislite možda o nečemu malo slabijem, čisto da smanjite sebi troškove, a neće vam trebati ovolika snaga za grad. Ali ako volite bar malo da izađete van grada, makar to bila samo vožnja do Avale i nazad, ili do neke lokacije u kojem god gradu da živite, jel da nismo svi u Beogradu, ako tako vozite, onda to je to. Onda je to. Bez ikakvog daljeg razmišljanja. Osim ako nećete da silazite sa puta, sa asfalta, ako nećete da vozite neki off-road, u tom slučaju ovo nije za vas, jer ovo nije napravljeno da se vozi van asfalta. Mislim, može da se vozi, naravno, vozio sam ja van asfalta i Mustanga i Joyride i sve, ali pitanje je koliko će vam dugo trajati. Znači, za ovako neke vožnjice, bio to autoput, magistrala ili neki regionalni putevi po Srbiji, ja mislim da je ovo jedno savršeno rješenje. Od svega što sam do sada vozio, od svih skutera koje sam probao, ovaj je apsolutno moj favorit za ovakve vožnje i za ovakvo uživanje. Zašto ljudi voze levom trakom kad ne znaju? A čak nisam ni dao pun gas. To je to. Znači, za takve vožnje, za 120-130 po autoputu, ako vam je to dovoljno, ako nećete da vozite 160, 170, a ne vidim zašto biste, ovo je sasvim dovoljno. I kad izađemo iz tunela,
možemo da vozimo onako kako on to zaslužuje. Ili onako kako je vama prijatno, a u mom slučaju to je ovo, nekih 110. Ja se zezam, uključio sam tempomat. Tempomat je inače ovaj throttle lock koji sam kupio na Aliju. Zaglavim gas, slobodim ruku i idemo u novu avanturu. Mislim, neće biti neka avantura, jer ne silazimo s asfalta, ne prelazimo 1000 km za dan, ali avantura. Idemo u vožnju koju ja do sad nisam nikad vozio. Idemo avalskim putem do Mladenovca i onda do Kragujevca. To je plan. A ono što moram da uradim po povratku u Beograd je da ga odvezem na pranje, jer je vjerovatno sav zamazan od buba koje su ga udarale u ova 2 dana do Valjeva i nazad, do Zlatibora i nazad. Ja ne znam koliko me je buba udarilo u kacigu, u jaknu, u rukavice. Ispod desne noge sam našao neku mrtvu pčelu ili osu ili šta god. Zašto idem desno? Da li sam ja normalan čovjek? Šta, sad ću da napravim jedan prekršaj i ja se izvinjavam zbog toga. Zamislio sam se nešto i ne znam što me povuče da idem desno. Mislim, nemam pojma. Izvinjavam se svima koji ovo gledaju. Ovo nije bilo lepo. Šta sam htio da kažem, da, nevjerovatno koliko me je buba udaralo tokom ova 2 putovanja i na autoputu i po magistrali. I kažem, ispod desne noge sam našao neku mrtvu bubu, znači uletela je tu nekako i tu je završila. Ja vozim 2,5 godine skuter, ali ovoliko da me bube napadaju i udaraju, to mi se do sad nije dešavalo. Nemam pojma šta se dešava, ali drago mi je da se to dešava, drago mi je da imamo insekte još uvijek da uspevaju da prežive ovaj zatrovan vazduh i vodu i zemljište i sve ostalo. TG400 sam sad provezao ovdje sa desne strane, ali to sam jednom uradio i nikad više, mada me vuče, ali neću. Još jedna. Evo, počele su. Počele su da udaraju. Dakle, plan ste čuli, put znate verovatno, više manje. I šta da vam kažem drugo, ostaje nam samo da uživamo u vožnji. Ja sam ga vozio ovim putem, išao sam onaj prvi dan kad sam ga uzeo. Znači, posle one vožnje do Valjeva, otišao sam, vratio sam se, dan je tek počeo, praktično bilo je 10-11 sati. I ja sam onda htio prvo da vozim do Novog Sada, ali sam odustao te vožnje zbog nekih oblaka i vremenske prognoze koja je rekla da će u Novom Sadu baš u to vreme da bude neka kiša i oluja. I onda sam odlučio da krenem lepo ovim putem, da odem do Kosmaja i nazad i to mi je onako taman lepo leglo. Zaokružio sam nekih 400 km taj dan. Juče sam, kao što rekoh, prešao 500, ali nakon te jučerašnje vožnje do Kosmaja i nazad sam video kakav je on u stvari i po ovim putevima i mogu da vam kažem, prilično je dobar, ali sad ćete da vidite i vi to. Put kao put je uništen na nekoliko mjesta i to baš u krivinama je asfalt onako katastrofa, što je bez veze, jer baš u tim krivinama može lepo da se vidi kako se skuter ponaša, ali dobro, bit će i onih lepih krivina sa lepim asfaltom, tako da ćemo imati prilike da ga isprobamo. Zbog ovoga se uči, zbog ovoga se ide na poligon. Imaću jedan klip na temu zbog čega je bitan poligon, zbog čega je bitan žuti prsluk. Mislim, očigledno nekada ni žuti prsluk ne pomaže jer jednostavno ne vide vas ili vas vide i boli ih uvo. Jednostavno loše procene vašu brzinu, misle da imaju vremena da izađu ispred vas, što se dešava nažalost mnogo češće nego što bih ja to voleo. Ali dobro, u svakom slučaju žuti prsluk povećava šansu da mogu da vas vide. O ovom asfaltu pričam, u ovim krivinama. Na šta liči? Sjećam se kad sam prvi put ovuda vozio sam Mustanga i tad znam da sam prokomentarisao da mi nije jasno zbog čega je ovaj put toliko popularan među bajkerima kad je u ovakvom stanju, kad na ovo liči.
Neko mi je ostavio komentar u stilu bez uvrede, ali Mustang je krš od skutera. Kad budeš vozio nešto normalno vidjet ćeš da koliko je bolje. I da, jeste bolje nego na Mustangu, ali ne može niko da me ubedi da put nije loš. Bar na ovih nekoliko delova. Ima deonica koje su stvarno sjajne, koje su stvarno pravo uživanje za vožnju, ali čujete vi i kako ja govorim od ovog treskanja, a vidite i kako vozim. Ne smijem uopšte da mu dam veći gas jer ne znam da li će da mi izleti točak na ovakvoj podlozi. I onda smanjim. I onda smanjim ono 20%. Da budem siguran da ću da prođem bezbedno i onda nastavim dalje. Znate već moj stil vožnje. Kad sam vidio ovaj kamion ispred sebe, bio sam u fazonu, joj, sad kad me ovaj bude smarao i davio, neću moći da ga obiđem. Međutim, on vozi brže od mene po ovom putu. Što i nije neki kompliment za mene kao za bajkera. Ali dobro, vozim svoju vožnju. Evo i ovdje, ova krivina isto, katastrofa. Ajmo sad ono naše. Mnogo lepo leži u ovim krivinama i mnogo mi se više sviđa nego recimo što je to bio slučaj sa Joyrideom. Možda je TG400 po tom pitanju malo bolji od njega, ali kao što rekoh, ja mislim u prethodnom klipu ili pre 2 klipa, nije ni bitno, TG400 je po meni ipak za neku malo agresivniju, dinamičniju vožnju po odgovarajućim putevima i terenima, a ovaj mi je više za duga putovanja, za krstarenja, a može povremeno da uđe i ovako neke krivine i da se sasvim lepo snađe i da se vi sasvim lepo osjećate. Majstor ga vozi, svaka čast. Ja priznajem, ja sad da moram da ga stignem i prestignem, ne bih se usudio. Mislim da ne bih mogao tako da vozim. Nebitno šta vozim i šta je ispod mene. I jedini način da ja stignem ovog sa Opelom je da ovako on upadne u neku gužvu, da ga neki kamion uspori. Sad sam mogao da ga preteknem, ali to uopšte ne bi bilo sa moje strane korektno, jer čovjek je brži od mene. Vidimo se, majstore, i svaka čast za vožnju.
i tako dalje i tako dalje. Shvatili ste već poentu kako se ovaj skuter ponaša na ovakvim putevima. Znači sad krivina će da bude milion, ne mogu baš svaku da snimim. I ajde odmah da se ne lažemo, nisam ja neko ko je neki ekspert, ko je najbolji vozač na svetu. Potpuno sam svestan da postoje ljudi koji bi mnogo brže i energičnije vozili nego ja. Znači nije sad kao da se ja nešto ovdje pokazujem i dokazujem, nego evo, ovo je do nekog mog limita kako ja mogu da vozim ovaj skuter, a onda vi procenite kako biste vi mogli da ga vozite. A ako može brže od ovoga i ako ima potrebe za tim, super, samo napred. Kao što rekoh u prethodnom klipu, svako ima drugačije shvatanje uživanja. Ako ćemo iskreno, ja ne bih ni ovoliko vozio u nekim regularnim situacijama, ali ajde čisto sad malo zbog demonstracije. Inače ne vozim baš ovako po ovom putu. Inače za sad su prilično dobri putokazi, bar za Kragujevac, tako da trenutno znam kuda idem. Malo za Kragujevac, malo za Mladenovac, pa to je to. Snalazim se. Sad smo već malo u nekom laganom režimu vožnje zbog gužve i kamiona i svega. Ćao kolega. Mislim, lagana vožnja znači 85 na sat, jeli? I ne primećujem brzinu, šta da vam kažem. Ovih 80 mi je stvarno kao na nekom drugom da vozim 50. Da vidimo sad šta kaže znak. Kragujevac, Mladenovac, desno. Dobro. Primetio sam nakon jučerašnje vožnje do Zlatibora i nazad da su mi izgorele noge i to ovdje na zglobovima, jer sam bio u nekim kratkim čarapama, u nekim nazuvicama i onda mi je ovaj deo ovdje bio skroz go. Ako već ne brinem o svojoj bezbednosti pa nosim obične cipele i kratke čarape, sad ću bar zbog tog sunca da obuvam nešto malo normalnije. Bez spuštanja nogu, pogledajte vi to koliko je on stabilan. Savršenstvo. Kako može ovdje da bude isprekidana linija kad ide desna krivina sad tamo? Aha, dobro. Da je ispred mene nešto malo niže, onda bih video lepo. Ajde bar ovog jednog. To je to. Ulazimo u Mladenovac. Dobro došli. Kolega, bez kacige, kako bre to može? Napuštam Mladenovac, idemo dalje ka Kragujevcu. Ovim putem još uvijek nisam nikad vozio. Lep je, malo je uži nego što bih ja voleo da bude. A dovoljan je ovako jedan kamion koji vas uspori. Da ne možete baš da se iskažete. Aj možda još ovog. Topola, Aranđelovac, ja mislim da idem pravo za Topolu. Pa ćemo dalje da vidimo. Kako bre možda bude isprekidana linija kad ne vidim ništa tamo iza krivine. Preporučena brzina 60 u naredna 2 km, tako da ja iz nekog svog skromnog iskustva mislim da je oko 80 za njega, 75-80, odnosno za ovaj skuter i za mene, za moje vozačke veštine, da je to onako idealno. A pošto smo sad van svih naseljenih mesta, ja mislim da je 80 ovdje dozvoljeno, tako da ništa loše ne radim. A ne poznajem ovaj put, tako da ću možda za trunčicu sporije voziti nego što biste vi to voljeli da gledate, ali bezbednost na prvom mjestu.
slika. Lepa slika i još jedan lep put koji sam ja tek sad otkrio, kojim nikad ranije nisam vozio, ali to će se promijeniti. Prelepo je stvarno. Ovaj šeta voliko levo desno. Ne vidim ništa, nema ništa, ja mislim, nema ništa. Narednih 250 metara, kaže, ulegnuće na putu. Jer je mnogo jednostavnije staviti znak nego popraviti put. Ali dobro, bar su obeležili da znam šta me čeka. Prelep put, prelepe slike okolo, prelepo vreme, predobar skuter, a ni ja nisam loš. Kako ste vi inače, šta radite? Ću li izađem na televizor, a? I ponovo neravan put, 150 metara. Ajde da vidimo. Nije ovo ništa. Po kakvim sam putevima ja vozio, nije ovo ništa. Topola levo, Aranđelovac desno, ja hoću prema Topoli. Ovdje malo neravno. Topola, Oplenac. Idemo dalje. Ja vam sad uglavnom puštam samo ovako snimak vožnje, bez neke moje priče, bez nekih mojih komentara, jer voleo bih samo da vidite kako se skuter ponaša na ovakvim putevima i mislim da je tu svaki moj komentar suvišan, to je prva stvar. A druga stvar, u prethodna 2 dana i u prethodne 2 vožnje koje ste vi gledali u prethodna 2 petka, ja mislim da sam ispričao sve što je imalo da se ispriča o ovom skuteru. Ništa drugo ja sad ovdje ne bih mogao da dodam pametno što već nisam rekao. Kao što rekoh, nadam se da ste odgledali ta 2 snimka. Verujte mi, vredi. Jer kao što rekoh, ako planirate za sebe nešto u ovoj kategoriji od oko 300 kubika, mislim da veoma vredi da ozbiljno razmotrite Joymax. To vam kažem kao neko koji je ranije vozio Joyride, koji je u istoj kategoriji, ista snaga, ista zapremina. Također sam par dana vozio ADX 300, opet isti agregat. Ovo je bolje od svih. Znam da je Jovan na kanalu Samo skuteri napravio ili tek planira da napravi, odnosno da objavi snimak sa poređenjem upravo ta 3 skutera. Živo me zanima da vidim taj snimak. Onako u poverenju mi je već rekao koji je njegov favorit, ali naravno neću vam odati, morat ćete da pogledate na njegovom kanalu. Ali ja mislim da definitivno znam koji je moj favorit. Upravo ovaj. Ja mislim da bismo sad možda mogli malo jedno preticanje da izvršimo, možda i drugo, možda i treće. Oba. Malo neravno. Dobrodošli u Topolu, Kragujevac levo. Kragujevac levo. Malo je sakriven ovaj znak, ali to je to. Ovi imaju stop, jel tako? Dobro, znači ja mogu da prođem. Sad ćemo da vidimo kuda. Topola bi malo mogla da sredi ove puteve, bar ove veće, gdje ljudi idu prema Kragujevcu, i da malo iseče ovo rastinje, da se znakovi lepo vide, jer ovo je već Kragujevac pravo, ja imam prvenstvo, dobro.
jer već 2 ili 3 putokaza za Kragujevac sam jedva video od drveća, pa bi bilo lepo to malo srediti. Sad je već lep put i sad je već lepo voziti. Nadamo se da će potrajati. Mada s druge strane dobro je što je put malo neravan, jer bi ovdje ljudi vozili 130 vjerovatno. A kad imate ovakvu podlogu, to baš i nije prijatno. Ja. Što je ovdje lepo, hladno, prijatno. Milina. Šteta što je put ovakav. Mislim, nije mnogo strašno, može da se ovdje, da se probere neki dobar deo i da se lepo prođe, ali malo je bez veze. Sjećam se onog svog snimka kad sam vozio Mustanga, kad sam vozio do Sopota i nazad, i taj klip sam nazvao Ralja Ring u pokušaju. Sad mi je malo smešno iz ove perspektive, ali u tom trenutku sa mojim iskustvom od više manje 0 km i sa onakvim skuterom, verujte mi, vožnja do Sopota i nazad je bila ozbiljan poduhvat. I sjećam se da sam već negdje onako na pola puta do Sopota počeo da upadam u paniku zbog goriva, jer je merač goriva krenuo da opada mnogo brže nego što sam ja to očekivao. Na sreću u Sopotu sam našao benzinsku pumpu. Ajde, vidim da si brži. I onda sam snimio onaj povratak iz Sopota do Beograda i znam da mi je to bio doživljaj kao da sam vozio do Zlatibora, na primjer. Mladi dani, početak vozačke karijere na 2 točka, mali, nikakav slab, loš skuter i eto šta da radim, koliko je lepo. Tad je stvarno svaka vožnja bila prava avantura i pravi doživljaj. Pogledajte vi tu sliku. Koja lepota, čekaj, da li mogu da ja napravim jednu sliku ovdje? Ovo je stvarno prelepo. Ovo je stvarno prelepo i ovdje mora da padne jedna slika. Čovječe, koja lepota. Sad samo da ću ja to da uradim ovako. Nemoj da mi pišteš. Valjda nema nikoga? Nema. Super. Idemo dalje, samo da telefon stavim na bezbedno. To je to. Mislim, morao sam da stavim, stvarno, pogledajte vi ovo. Previše sam ušao u onaj režim, daj da pokažem šta skuter može, koliko može brzo, koliko može ludo da ide, da vidim samo bateriju. Baterija mi je pri kraju. Ajde, kad već stoji, mogao bih i bateriju da zamenim. Pa onda nastavljam dalje. To je to. Baterija zamenjena, idemo dalje. Još malo do Kragu. Samo da ovo namestim lepo. Glupa kamera. Još malo do Kragujevca, nadam se. Ne znam koliko u kilometrima, ne znam koliko vremenski, ali pretpostavljam da nisam daleko. Posljednje 3 vožnje, znači do Valjeva, do Zlatibora i ova sad, ako ništa drugo, okolina, pejzaži, savršenstvo. I ukoliko uspijem da nešto malo snimim pored puta, siguran sam da je to mnogo lepo.
Ja ne mogu baš previše da obraćam pažnju dok vozim, ali vi ako nešto vidite, uživajte slobodno i u moje ime. Sad je počeo da duva i neki vetar. Ne znam čemu to, kakve su to sad provokacije i šta to treba da znači. Ali podneću ja sve. Samo da ne padne kiša. Gledao sam prognozu, ne bi trebalo. Mada prognozi više ništa ne verujem. Koliko su lepe krivine. Dobra stvar ovog skutera, ajde malo da... Dobra stvar ovog skutera je što vam jednostavno daje osjećaj da gdje god da krenete sve vam je blizu i svaka vožnja je kratka vožnja, mislim. Sad, znate, ranije mi je bilo na onim, mislim, dobro, i sa manje iskustva i na onim manjim skuterima mi je nekako bilo kao da odem skuterom do Lazarevca, to mora da se planira, to moram da vidim da li mogu, kad mogu, kako mogu. A ovo sad kao do Kragujevca, ok, do Valjeva, ok, ajde, idem, sitnica. I odem do Valjeva i vratim se i onda budem u fazonu, ok, tek je 11 sati, šta sad, kuda dalje? Lepo je, lepo je, lepo je, lepim putevima, lep skuter voziti. Po lepim predelima. Ne može niko da me ubedi da me nije video. Kakav put. Da li vi vidite ovo? Evo, ja sam tek sad shvatio jednu stvar. Joj, da li bi voleo da si inteligentan? Tek sam sad shvatio jednu stvar i plašim se da stanem i da proverim da li sam u pravu, jer mislim da jesam. Kada sam juče završio vožnju do Zlatibora i kad sam snimao onaj odjavni govor, ja sam stavio sam objektiv na GoPro na normal umjesto na super wide, super view, kako god da se zove, ono najšire moguće, i ja mislim da mi je ostao na tom podešavanju, što će reći da ste vi vjerovatno najveći deo ove vožnje do sad gledali samo mali pravougaonik koji taj, ja ne mogu da verujem. Čekaj, moram da stanem da proverim. A gdje je da stanem? Ovo je nečija kuća, radnja, šta god da je. Ajde, ovdje ću na kratko samo da proverim na kratko. Da, kao što sam se i plašio. Ostao je na onom linear ili narrow ili koji je god da je bilo podešavanje, tako da ja pojma nemam šta ste vi vidjeli, da li ste uopšte bilo šta vidjeli tokom ovog dela vožnje i ja se izvinjavam na tome. Čapala. Uglavnom, šta se dešavalo? Dešavalo se to da sam vozio pored Avale kroz Mladenovac, Topolu i idem dalje prema Kragujevcu. Krajnje amaterski sa moje strane, ja se izvinjavam, ali ajde. Vidjeli ste vožnju sam po sebi, niste vidjeli neku veliku sliku, ali imali ste veliku sliku u vožnji do Valjeva i do Zlatibora i šta da kažem, moja greška. Ajde da je prvi put da mi se to dešava, ali ništa, neće dozvoliti da me to iznervira. Kako može da bude isprekidana linija u ovakvoj krivini, bre, šta je sa ljudima? Treći put da nailazim na isprekidanu liniju u nepreglednoj krivini. Strašno.
ovakvu vožnju i ovakve krivine je trebalo da gledate od početka klipa pa do sad. Ali eto, kad pratite retardiranog čoveka na YouTube-u, to se dešava. Sreća ne dešava mi se često. Sad znate šta je problem, ja ovaj skuter moram da vratim danas je petak, najkasnije u ponedjeljak ujutru. Tako da ja neću imati vremena da ponavljam ovu vožnju i ovo snimanje. Kad mi se prethodni put ovo dogodilo mi se još jednom da sam ovako na kameri zeznuo tu širinu objektiva. Vozio sam, ja mislim, da li to bilo do Šapca? Da, mislim da je bilo do Šapca. Lagat ćemo sada, nije ni bitno. Ali neka relativno duža vožnja. I šta sam ja uradio kad sam ukapirao šta se desilo? Ništa, obrisao snimak, namestio lepo sva podešavanja na kameri i sutradan ponovo seo na skuter i ponovo napravio tu istu vožnju da bih snimio lepo. Šta mi teško? Sad lepo možete sa ovom normalnom perspektivom da vidite kako se ponaša u krivinama, kojom brzinom ulazi u krivine. Sjajan osjećaj, on plovi jednostavno po putu. Ovo je jedna lađa za duga putovanja. Eto, tako bih mogao da ga opišem. Idemo sad. Kragujevac pravo, dobro. I mislim da u daljini vidim Kragujevac. Trebalo bi da je to. Ne znam, nisam nikad bio u Kragujevcu. Iz daljine ne umem da ga prepoznam, ali to je to. Nijedan drugi veći grad nema ovdje u blizini koliko ja znam. Vi vjerovatno sad ne vidite jer sam sad namestio kameru kako treba, pa je to vama previše daleko i previše sitno. Ajmo malo da ubrzamo celu ovu proceduru ulaska u Kragujevac. Ajmo još malo. Sad ponovo moram da ispretičem sve ove što su me obišli dok sam tamo stajao da se slikam i da zamenim bateriju. Dobro, sad već ne možemo. Koliko je ružan osjećaj kada ovako vozim iza nekog kamiona, koliko god sporo vozio, i osjećam od ovih turbulencija koje on pravi kako mi malo igra levo, desno. I onda prvo pomisao mi je, čekaj, šta je sad sa točkom, da mi nije ispustila guma, da se nije nešto očrafilo, i tek onda shvatim da je u stvari zbog vazduha. Welcome to Kragujevac. Dobrodošli. Da li u Kragujevcu ima radara, da li u Kragujevcu ima kamera koje mere brzinu? Molim da mi neko napiše. Jer ja ne znam, ja sam prvi put ovdje. A ne bih da imam problem tokom svoje prve posjete. Ne bi bilo lepo. Kuda sad? Ni Kragujevac nije baš najsrećniji sa kvalitetom puteva. Sad ćemo samo da stanemo na kratko da ja provjerim svoju navigaciju. Jer hoću da završim ovu vožnju na određenom mjestu. Samo da vidimo kuda i kako. Dobro, sad ćemo malo samo da se provozamo kroz Kragujevac i da onda napravimo jednu pauzu, pa nastavljamo posle za Beograd. I evo, završavam i današnji prvi deo vožnje na mestu koje je vjerovatno i najpoznatije u Kragujevcu. Spomenik streljanim đacima i profesorima, čisto kao podsjetnik da ne zaboravimo šta se dogodi kada se autoritarni režim okrene protiv mladosti, inteligencije i znanja. Skuter je ostao tamo malo dalje, jer ovdje ne mogu da uđem bez neke posebne dozvole,
Tako da ja sam prošetao 10 minuta za promjenu i sada se polako vraćam nazad. Pozdrav iz Šumarica. Idem polako nazad ka skuteru, idem da prvo nešto pojedem i popijem, pa onda nastavljam nazad vožnju za Beograd. Posjeta Kragujevcu završena, krećem polako nazad prema putu za Topolu. Jer, što je zanimljiva slika, jer mi se svideo taj put i jednostavno htio bih da se vratim istom rutom. Ja mislim da mi možemo se provučemo ovdje. Ne znam kakvi su običaji u Kragujevcu, kako se gleda na filtering, ali saznaćemo uskoro. Mala zanimljivost, vjerovatno ste već vidjeli, kruži internetom slika već godinama, biblioteka kod Milutina, kafana. Evo sad i uživo biblioteka kod Milutina. Kuda sad? Nigde putokaza, ali sjećam se da sam došao ovim putem, tako da je to ok. I negdje na izlasku iz Kragujevca, kad budem bio ponovo negdje u nekoj prirodi, samo ću da stanem na kratko. Kupio sam nešto malo, što volim kad ima ovako da se prođe. Kupio sam nešto malo da pojedem i popijem, jer sam već na izmaku snage. Inteligentno sam krenuo jutros iz Beograda bez doručka. U fazonu, ajde staću negdje u neku pekaru pa ću da kupim nešto pa da ponesem pa da onda negdje usput stanem da jedem. To naravno nisam uradio, jer zašto bih ja prekidao vožnju. I tako. I onda sam stigao evo do Kragujevca, krenuo sam u 6:30 iz kuće, sad je 15 do 10. Pio sam vode pre polaska, to je bitno. Eto, bar nešto. Sad sam kupio kafu i 2 flaše vode i neki wellness keks. Čisto da malo i nešto slatko unesem u sebe, da malo energije dobijem. Pa da onda vozim dalje, ali kao što rekoh, to će se dogoditi kad negdje budem izašao iz naseljenog mjesta, jer mi se baš ne pravi pauza ovdje među kućama. A i mnogo je lepše negdje u prirodi, u hladu, ispod nekog drveta, samo da nađem neku odgovarajuću lokaciju. Evo, čisto da se javim opet malo, izašao sam iz Kragujevca, tražim neko zgodno mjesto gdje bih mogao da stanem, da nije kod nečije kuće, a da ima ovako neko drvo, neki hlad, a da nije opet ulaz u nečije dvorište ili autobusko stajalište. I tako, pokušavam da nađem tako neko mjesto, ali mi ne ide. Biće valjda uskoro. Vozim malo laganije nego u dolasku. Prvo, snimio sam šta sam htio da snimim, vidjeli ste kako ide kao lud. Drugo, hoću malo da uštedim gorivo. 2 crte goriva sam izgubio i trenutno mi je trip kilometraža 174. Dok se ja vratim do Beograda, dok stignem na neku pumpu koju ja volim, bit će možda i celih 300, ne znam. Tako da neću da ga sad mnogo zavrćem i da ga mnogo mučim. A i prija mi ovakva vožnja u ovom trenutku, verujte mi. Pogotovo što me je malo stigao i ovdje bih mogao možda neki lep putić, ali nemam nešto zgodno sa parkirom. Malo me je možda stigao i kao neki umor, vjerovatno. Našao sam lepo mjesto. Samo jedno ilegalno polukružno da uradimo. Našao sam lepo mjesto, čini mi se. I to upravo ovdje. Da li može? Ne može, htio sam tamo od onog drveta, mislio sam da ima neki put, ali nema. Ništa, nema nikoga, idemo ponovo. Zbog ovoga se vežba polukružno iz mjesta. Sve ima svoju namenu od svih onih vežbi koje sam pokazivao na poligonu. Ništa od toga ja ne radim, eto, da bih pokazao kako znam i da bih izgubio 10 minuta vremena. Sve ima svoju primjenu u realnom saobraćaju, ali bit će jedan klip i na tu temu. Prelep pogled, još jednom. Prelepe krivine, prelep put. Sve je lepo. Ovdje u ovu hladovinu bih možda mogao da se nekako uvučem, ali je odmah ne može.
a i odmah je pored puta, tako da nije mi to. Ali ovdje možda, a ovo je nečije dvorište, vidi kako je lepo. Šteta. Mislim, drago mi je što čovjek ima dvorište ovdje, zavidim mu, ali šteta za mene. Ovdje neki putić, možda bih tamo mogao. Aj samo da se sad ovdje okrenem negdje gdje bude bezbedno. Ili da nastavim pa ću da nađem neko drugo mjesto. Mrzi me da se okrećem i da se vraćam, iskreno. Možda malo da usporim, ako već tražim ovako šta ima ovdje. Šta ima ovdje? Ovo je neki... Čekaj samo da vidim... Pošto ide čovjek iza mene. Da vidimo ovdje da li može... Ovdje isto neko nečije dvorište. Naći ću nešto valjda u narednih 100 km do Beograda. Našao sam mjesto. To je to. Samo sam htio da malo stanem u hlad. Ništa više mi ne treba. Samo vidim da li mogu još malo dalje. Ovdje je malo bolji hlad. To je to. Tu je blizu puta, evo ga dole put na 20 metara. Ništa, odmaram ovdje malo, pravim pauzu i onda nastavljam dalje za Beograd. Gotova pauza koja mi je itekako trebala. Za 5 minuta sam pojeo i popio šta sam imao, a onda sam još 15 minuta sedeo ovdje. Tu u hladu, stavio jaknu na zemlju i bukvalno sedeo i gledao u travu i u drveće. Baš mi je trebala pauza. Nije me toliko ova današnja vožnja izmorila, ali se valjda skupilo i od prethodna 2 dana, kad sam išao do Valjeva i nazad, pa do Zlatibora i nazad, pa je to polovina od te ukupne kilometraže bila na autoputu, a ja kao da sam lud. Znači ja kad krenem da vozim, ja ne umem da stanem. Ja sam napravio i u onoj vožnji do Zlatibora i nazad pauzu od bukvalno 10 minuta i krenuo odmah nazad. Znači dobro, čovjek voli da vozi, to je jasno, to je razumljivo, ali malo treba i odmoriti, pogotovo kad vozite motor. Samo lagano, i zbog guma, i zbog sebe. Nema nikoga. Idemo dalje za Beograd. Što mi je ovo leglo, lepa ova kafa i ovo slatko. Idemo dalje istim putem kojim smo i došli, dakle prema Topoli, pa onda do Mladenovca i nazad. Vidjet ću vjerovatno opet pored Avale. Jako lepa vožnja. I ponovo ista priča kao i u prethodna 2 dana, kao i u prethodne 2 vožnje. Lepa vožnja, lep put, lep pogled, pogledajte ovo. Mislim, gdje god da se okrenem, prelep. Rekao sam da će malo lakše da vozim sad u povratku zbog potrošnje, ali očigledno sam zaboravio na to što sam rekao. Ne, jednostavno na ovakvom putu sa ovakvim krivinama i na ovakvom skuteru, to je kombinacija koja vas vuče da vozite ovako kako ja vozim. Ajde, treba mi sad vaše mišljenje, vas iskusnih bajkera, u desnoj krivini. Da li se držite unutrašnjeg dela trake ili spoljašnjeg? Da li vozite ovako? Ili ovako? Ili možda ovako po sredini? O čemu ja razmišljam? Ako vozim mnogo blizu spoljašnjeg dela trake, uvek može da se desi da neko ko ulazi u svoju levu krivinu u suprotnom smeru krene da seče krivinu i da pređe u moju traku i da me jednostavno
da me udari, mislim, bez biranja reči. Tako da je vjerovatno bezbednije u desnom delu. Opet, ako sam u desnom delu, a ako se iza te krivine ili u krivini nalazi na putu nešto, neko je parkiran, pokvaren, sa desne strane znate da ima uvek nekih rupa i nekog čuda, možda je bezbednije biti malo dalje od desne ivice. Šta vi mislite, kako razmišljate, kako vozite, baš me interesuje. U levoj krivini je lako, u levoj vidim šta me čeka, više manje. Ni u levoj ne volim da budem opet mnogo blizu ove bele trake, jer opet ja mogu da neko iz ove suprotne trake opet može malo da pređe u ovu moju, ja sam ovdje, još sam nagnut u levo i direktno glavom, bum, u njega. Tako da i tu izbjegavam baš da budem na tom krajnjem unutrašnjem delu. Nekako kada mogu i kada se fokusiram na to što radim, nekako volim da biram sredinu trake, jer mi tu bude onako podjednako udaljeno i od jednog i od drugog faktora rizika, i onda mogu da se provučem šta god da se dogodi. Bar tako ja razmišljam. A to je opet sad još jedna stvar koju ja volim da vežbam na poligonima i na onim velikim parkinzima, izbjegavanje prepreke u krivini. Znači ja skrećem u krivinu, nešto je prišlo i ja naginjem i vršim izbjegavanje u samoj krivini. Ili ako sam na unutrašnjem delu, skrećem, naišao sam na nešto, ispravljam i izbjegavam. Šta god da je u pitanju. Mislim, sve je to lepo u teoriji, jel da, na svu sreću nikad mi se u praksi nije dogodilo da moram to da izvršim, da izvedem taj manevar. Ali eto je čisto tema za razmišljanje, pa ako vas ne mrzi, napišite neku reč dole u komentarima kako vi vozite i kako vi razmišljate. Prošao sam Topolu, nastavljam dalje prema Mladenovcu, malo veća gužva na putu, tako da sam i ja malo smanjio tempo, čisto da ne, što kaže, da se ne igram. 10.45, koliko je, sjećate kolika je bila kilometraža kad sam krenuo? 2935, jel tako? Sad je 3129, znači skoro nekih 200 km vozim. Ja, dobro, lagana jutarnja vožnja. Sad Aranđelovac levo, Beograd desno. Iskreno ide mi se preko Aranđelovca i Lazarevca i preko Ibarske magistrale. Šta uraditi? Ništa, neću. To neka bude za neki drugi put, za neki drugi klip. Da ne potrošim baš sve teme sad u ovom. Sada idemo ovuda kuda smo i došli. Najvjerovatnije potpuno istim putem pored Avale. I onda ću ja najvjerovatnije da idem pravo u Eurosumar da vratim Joy Max. Zgodnije mi je tako nego u ponedjeljak ujutru, jer u ponedjeljak počinjem da radim i onda dok ga ja tamo odvezem, pa dok se vratim nekako, dok dobavljam do posla ili do kuće, to ima da prođe vremena i vremena, znači ovako mi je jednostavnije. Sad mogu da, kad ga ostavim, mogu da se vratim od Konjarnika do Julinog Brda i peške ako treba. Rekao sam mnogo puta, moram da kažem još jednom, kakvo je uživanje voziti ovaj skuter po ovakvim putevima. Da li možemo? Pretičem ga na pravcu gdje i on naravno kreće da ubrzava i onda tako to ide. Nekako mi je za ovakvu vrstu vožnje više treba da se malo ja uspravim, da ne budem u onom zavaljenom touring položaju, nego da budem uspravan, i onda mi je lakše da guram skuter od sebe u krivinama, jer su mi i ruke onako malo savijenije u laktovima, opuštene, i onda samo ga gurnem i vratim ga nazad.
Sad na pravcu mogu ponovo malo da se spustim, da uživam, da se malo više zaštitim od vetra dok ne počnu ponovo neke ozbiljnije krivine. I sad se malo podignem i guram skuter levo, ja ostajem uspravan. Mnogo je lakše i mnogo se bezbednije osjećam ovako u ovom podignutom položaju, pa ga guram desno. Još desno, guramo, pošto krivina postaje sve oštrija i oštrija i idemo dalje. I ovaj majstor ga vala vozi 90 na sat, svaka mu čast. Valjda neće da ispadne neki Volvo. Da li možemo sad? Može. Guramo desno. Leva ruka nam ne treba. Guramo levo. Malo sporije. I onda opet desno. I mnogo je lepši osjećaj ovako nego kad se onako zavalim. Za ovakvu vožnju, za ovakav put. Super je stvar što na ovom skuteru možete da sedite i u ovom položaju, onako u poluležećem skoro, i u ovom podignutom, uspravljeni pravih leđa za malo dinamičniju vožnju. Vidiš, bajkeri stavljaju sajle pozadi da im sakriju tablicu. Šta je ovaj okačio? Neki venac. Šta je ovo? Putokaz nam daje još jednu priliku da odlučimo da ipak idemo preko Aranđelovca, ali ne. Ostaću pri svojoj prvobitnoj odluci, ostaću karakter, idem pravo za Mladenovac. Ulazim u Mladenovac, malo gasim kameru da sačuvam bateriju, pa se vidimo tamo negdje kad izađem iz naseljenog mjesta i kad budem ponovo mogao da vozim lepo i oslobođeno. I tako izađoh ja iz Mladenovca, skrenuo sam na ovaj put prema Ralji i Sopotu i izađoh iz one gužve konačno koju je napravio neki autobus i upravo mi je u vizir zveknula buba koja se razmazala, raskrvarila mi je pola vizira. I to tačno ispred levog oka. Au bre, da li je moguće? Moram da kupim neke brisače i prskalice za vizir pod hitno. Ovo se ne može izdržati. Nije mi jasno kako ljudi mogu da voze sa podignutim vizirom, kako mogu da voze sa jet kacigom bez ikakvog vizira. Mislim, ajde, verovatno ne voze 90, ali svejedno. Dobra, neka ekipa. Ozbiljno deluju. O tome sam pričao, o tom sečenju krivina i o tim majmunima koji ne gledaju kuda voze i zbog toga ne volim da budem blizu bele trake u desnoj krivini. Ni u levoj, ali u desnoj pogotovo. Ne da mi se da ga preteknem. A on vozi za nijansu sporije nego što bih ja voleo po ovim krivinama.
ide i četvrta crta goriva. U nekom trenutku, nisam primetio kad, 265 km od posljednjeg sipanja goriva. Žabe, ne smijem brže da uđem u ove krivine zbog asfalta. Samo gledam gdje će da mi izleti točak. Možda i neće, možda ja pretjerujem u tom svom strahu, ali neće da rizikujem. Mislim, dovoljno je jednom da precenim sebe i skutera, da podcenim krivinu i Beograd put ili Srbija put ili kogod da je ovdje nadležan i da bude svašta. Tako da bolje mi ovako. Istroši mi se baterija negdje u nekom trenutku, ali dobro, vidjeli ste najveći deo vožnje. Sad se vraćamo polako u Beograd, na divlji zapad. Beograd koji ponovo gori jer je ponovo neki investitor verovatno bacio oko na neku parcelu i tako, mafijaška država. Šta da se radi? Inače, primetio sam jednu stvar kod Sima, još to samo da vam pokažem. Uključim sva 4 migavca i ovo mi se jako sviđa. Uključim sva 4 migavca, isključim skuter, sva 4 migavca i dalje nastavljaju da rade. Što je super, znači skuter ne mora da radi, ne mora da bude na kontaktu. Ako sam ga negdje parkirao sa strane i trebaju mi 4 migavca, oni će da nastave da rade. Međutim, sad šta je loše, ja ne mogu sada ih isključim. Vidite, oni nastavljaju da rade. I tek kada ga ponovo uključim, kad dam kontakt, tek onda će da on registruje da je prekidač isključen. Tako da, dobra stvar, malo je bez veze što neće se isključi, ali dobro, ajde, okej. Daj šta daš. Idemo dalje da sipamo gorivo i da vidimo nakon ovih 283 km, skoro je sve napravljeno tokom današnje vožnje, da vidimo šta smo dužni. Koliko je ovaj put popio. Ajde da nastavimo onu našu igru. Ono što smo rekli, da pogađamo kolika će biti prosječna potrošnja. Ja sam rekao 2,87. Ajde, na primjer, tako. Kažite i vi šta mislite, pa da vidimo ko je bio bliži. Dok ne zapale i nas da bežimo odavde. Mada ko je bio normalan već je pobegao. Malo vežbamo sporu vožnju. Aha. Čitat ćemo u novinama šta je bilo. I šta će da se zida na tom mjestu. Da vidimo. 95-ica ovdje. 287,6. Inače, otkrio sam da ovaj čep može da stoji ovdje pored dok se ovo sipa, ne smeta, tako da je to dobra stvar, ne moram da ga držim negdje sa strane. I sad ja ovako stojim nagnut i ko ima problem sa leđima, na primjer, ovo nije baš zgodan položaj rezervoara. 1508, 790, to je to, samo da platimo. Sad ćemo da ga pomjerimo da ljudi mogu da stanu. 7,90 litara. Sad ćemo da računamo. Calculator 7,90 podeljeno sa 287,6. 2,75. 2,75. Šta sam ja rekao? 2,87. Pogrešio sam i jako mi je drago zbog toga. Ljudi moji, kakav skuter. $3,02 u prva 2 dana, to je bila potrošnja, to je bio prosek. I danas, evo, kao što vidite,
idem polukružno. Danas, kao što vidite, potrošnja je 2,75 litara na 100 km. To je kao što je, pa da, 2,75, 2,76, tako nešto. To je ona potrošnja koju je Joyride izvukao u par navrata pri ovakvim vožnjama na 80-90. Nemam reči, stvarno. Okrećem se, idem ovamo ne zato da bih se i dalje vozio, nego zato što mi je nekako ovako jednostavnije da dođem do Autosumara, do Eurosumara. Idem na obilaznicu do Bubanj potoka i onda ću samo tamo do Konjarnika autoputem da uđem praktično u Beograd. Mislim da ovdje možemo da završimo polako današnji video, nećete do Eurosumara vidjeti ništa što niste već vidjeli. Dakle, to će biti, dakle, to će biti još jedna obična vožnja autoputem. Ništa specijalno, ništa zanimljivo, a ako vam je do autoputa, to možete da gledate u prethodna 2 klipa u vožnji do Valjeva i nazad, odnosno od Valjeva do Beograda i od Zlatibora, to jest, da kažem, od Požege do Beograda. Ne znam šta bih vam drugo rekao, sve ste vidjeli, sve ste čuli u ova 2-3 klipa. SimJoy Max Z300 je fenomenalna stvar. Žao mi je što ga ranije nisam otkrio, jer da jesam, pitanje je da li bih ga prodao kao što sam prodao Joyride-a ili bih ga zadržao, jer ovo je savršenstvo. Tako da ja vas pozdravljam sad nakon ovih, samo da vidim total kilometražu, 3215, znači ja sam prešao sa njim 1000 km za ova 3 dana. Lagano. Tako da vas pozdravljam nakon ovih 1000 km na Joy Maxu, idem da ga teška srca vratim nazad i vidimo se u nekom narednom klipu sa nekom narednom temom, nemam pojma šta će da bude. Imam par nekih starih još klipova sa Joyrideom koje još uvijek nisam objavio, nekako nisam stigao, krenule su ove recenzije i onda mi je to nekako bilo bitnije. Tako da možda to okačim, a onda nakon toga možda će već do tad stići novi skuter, pa onda ću malo i njega snimati da se upoznate. Veliki pozdrav od mene, ćao.